Arriba. Wes. Vamos now. Aku jarang main wakal. Oh. Wanudua luki habushini abo ngabonuswa haja ngabonuswa kwa tuhuja amadeli munao wanudua luki habushini abo ngabonuswa haja ngabonuswa tuhuja afanyoye Assalamu alaikum. Ama kawaida kutoka ngasi msibani haini usiku. Wazee wa hatu, watata hatu, wafarikiu. Baseze ntu mbili za mwiso zinu ndo ratujiha mzima. Irende hada wasiju karuonana ritoe Fatiha. Mwenyezi Mungu awalaze jema. Baada riombe dua Mwenyezi Mungu atailie kaya wasawa wasilea waumba harmonsinu ikewa hisiza yabo sirabaki rejeo wa rizaya rejeo wana rejeo ze famille ritsi hundwane za hundwa wananyasi hundu kamjoka yote hadisi nyangu homdranze famille haramso wana tuhunde bahati ya walaha shaizo Mwenyezi Mungu yaumba zijiri zozo ka bana mwanadamu shida wazizi abonge betina uleta ngatutoe Fatiha ziombele dua wandu wao riridi chiombele dua Mwenyezi Mungu yarinke kabuli ya nyanzia ya haraka livire rejeo maswani dabonga tutonka mzee wa watu mzima rinike Fatiha haini mndu asome kulu Allahu nraru hawanzari kanyo wakati ri veshewa na nyasi wao kacha ile rifai wafai kama الفاتحة للنبي وآله. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك اللهم اغفر لهم وارحمهم آمين وعافهم واعف عنهم آمين واكرم نزلهم آمين واسع مدخلهم آمين واغسلهم بالماء والثلج والبرد آمين ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس آمين اللهم جازهم بالاحسان احسانا آمين بالسيئات مغفرة وغفرانا آمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات آمين والمسلمين والمسلمات آمين يا رب العالمين آمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم آمين الحمد لله رب العالمين. wakwezi watukufu rahaja kari njia harmoya zenoke kaudo zarbe habanu ngarjunka mzee wa hatu mzima banu omrongo ili atoe modorto mananga bo mashaka menji kao ngamuyaonao heni usiku ngarunda ndasi hawasi ili rongoze ki mzee wa hatu yaronise namna mbosi ala vimurikae ili rishinderi dona na heheli بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Wasi watukufu wa Islamu ritsanganyi habanu hazema zijulihane ngariomba wa Mwenyezi Mungu na mtume ike karjaru habure shari ja Mwenyezi Mungu yarinke taufiki na shewo zendongobo kaundo zarbe habanu zike makbuli zirifai rasi ro wari ruma rasi raruma rirajei huma kazini hatu hausalama
kabati ndongoza ukahuza honda hule wafungwangu shati kawoni saze ndongoizo ukayonde heli ando lambo ukaya wandu wakaye hazema zijulihane warajei homa kazini hawo hazema zijulihane abongeye rijabanu zendongozi zaribe habanu ngariwombo Mwenyezi Mungu na mtume ikeka rijaro habure rijari nalfu saada riwasili homa kazini hatu rende rangaro wana nuwashe nemijia hatu wallahu wa rasuluhu alamu yaujuonzia ngujoja urengabo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Arjota samaha mana rihomonana nishika rike wale mbavi havanzaroni sembavi nzia zinchika udurazivira ugihora nside turaona na ambasadi mmono zavira juzi raona ne raroharona ne mfumne rambilane iso ikaudura ndazimbi mmono za jiri nsina mtachizani ingoni handongo msichuao shadoka ya wakati raona na unombo se haini mrugu juzi so kaevanu zenzia za hendwa ndazi eri waswilindahu evanu kabutoma ekabati eka sisi habanga tufikiru rifanye andani ngarjo handisa yahazi kaode komisio watende wa yandisa doka ya mjamhansi komisio vanu ikaunusu ya hao au sikitifu ate winji wakao soni mweze ndongo hizo kwa tiba kama mwana dalili ya ukaya zenongo ngazilemiza kasinyangu donc sha ngabo wakabanu watushinda walonetwa ma ya ukaya nardo kahonziani ngabo wananyasi kao kwa jaka ya tena waja warangaria no ili zenongo hizo ziti yebonsi baji yabo riroha handani hahusu zenongo za husu ze list manaze list ikaula vimu ngasima jana manane mana majana mfukari na mengo minane au presque majana manane yabo ikaula vimu rijue majana manane yao au majana mfukari na mengo minane yao kweli ngwa harumwa ya mwandu ya lavimu rijue kaitoke avyo ijai jongwa ulaka jahamandeza Dar es Salaam kanusu ya hao ngabo watukarma ze list za avion zija kwa jejo pashia ngwa yuko ataba yode ndogo ya mwana abor kanzar juste suala handani edovi ya lavimu ila vimu mrake na kriteri ndini hata karma ze list manangarjua kangabo mizi wa jonza wasezao ngarjua kangabo wandu ikao ngwa hunu ngasina mwaha ngasina mahamili donc wajonza wasezao wakahastish hala zao donc urkanza rijue edovi ya lavimu njarmo list ikao rio ende hata rukubaliana ukaimra lavimu njarmo list umri ikao haja harmwa periodime ikao ijaharumwa ngabo waja ranzi November ngabo waja ranzi December hata huja donc wadu wandu rakubaliana ukaila vimu wanji hamwe listi yode ya mwana kadwa bili kabla vimu richue ukaya kaito kaya ya vyo inu ija nzima utuka upashiando ya rensindo ya jia dunge ya bili manake tula vimu ya vyo ija ranzi ngefikirisa nungo hizo baji yavo ni hundukaya wapasati wawahi wafanya listi za kaza za priorize ukawaide uchotende waide uchodunga waide uchodunga sisi karjambazi listi hizo zishonjewa ewe hatendeza bari mdungo za bari utoka mdungo za bari majawabu yao kachashinda jibula ramba kabo zilisti hizo ngela vimuri zirenkwa zito rione bazima ikakweli hizo ngamtufikiria mama na sisi ngasina wandoduhazi ngasina wanawatiti ngasina wanawatiti wa kalite mbili maana ngabo wazaliwa hunu ngabo wabaliwa hauade ngabo donc yabo sisi mimi ngetambwa hende havaha sijombashe ngamina mrunduhazi wa 80 toi na tende au ngamina mrumzaze toi ya zamna mwana na tende abonge sisi ndrongo ikao sikartujua mkautendeza ndovi je idunge ndovi karna hujua rifanya hazivati mahena mnai baadi yabo hadisi yoke chakanyangu rishidi viti hamwa mifumo mili ya kamili wanda miraru rahari jashinda raile wana harmo hadisi
alhamdulillah ndi wakati rikubaliana rinjahazini bazima rasi wa ambasade rifanya ze list hizo ri recense ambosere mkauparo hawiji mrambaka date de naissance ketsuoni hati chindini mana sisi tindera nyinyi sisi nyitinde mwari nikazi dossier shamunika ambasade rendenga vo dossier ra tukauziona za tuka complet ka oblige ridombesha ni message nabo kazijazia ngaritombeshani tena mananga bwana ndrongo ikao mkinishi haike wapuza bandi yabo rietablise ye list pia sha karja priorize ze listi zontipi repriorize list nzima ikao rambilwa mananga batimru mzima ono daula wahimi bahanu sikwenga utima mabakaya ngartuka obehamvyo ushini nzima ijo kawaida usiku kadha kabati daula hatabaha kwa tusubuti wa buahanywa wa mbakaya ngasina mvyo nzima yodi rulonio nangejuja usiku kadha shamba ambassadeur ulihodeze hazi za ubatima d'une manière officieuse hambilwa ne gouvernement kangabwa mvyo nzima ya preparewa ije sekure wa komori kao ngwa harma eta ilo kiravumu baji yabo rambakaya ilavimu ritsanganyihe rifanye listi ijo udungana ne mvyo nzima hiyo baadi ya rifanye listi rihondokaya wala wandu ikaudu walo haudziro walo wandu waduhazi walo na wana watiti ekaba jamvyo mbili kazijatu watosha ranzi kaya jamba nzima na sisi rambilo kanzima nde ilo baoni baadi yabo sina ambassadeur rifanya namna ya uyeleza ma autorite ya ukaya zamvyo koma ushashi ngela vimwamvyo mbili ranzi za urenga za he urgence mana hoshidarito wa komoro waluhunonti pia wasezao ngelavi mwavyo tano uliode sababu ikao doza fanyiwa pamijana ambasade ngitawa mvyo tano yaboho kaya haushashi ngandu watu warenge wandu ikao wa vulnerable ngwa harmwa hadisi lonziro hanwani yao o minimum ngelavi mwavyo mbili baadi yabo rende na ufanya ye listi ya husu ya mvyo nzima yo habaha wasawajibu ya mvyo nzima yo ikaubala wandu duhazi ye listi yo ngebalo wandu duhazi ngebalao ibalia na wa rwazade wazaya walona wana watutimizi mahamili ibalia na wandu kao waona AVC kwa tushida hata wajenda na wandu kao ti AVC shahatar abahar zambao mana miminga mjuo nusu wandu duhazi walo itandani hata zinongo za hao habaha kazijafanyiwa ne mwana mbala ujahunu hao nemrika wadu mwana ujahunu aweka tuna ndongo zichua donc wadu wandu kao wakawlavimu wadungea mvyo hiyo bon ngarichuao makati ya mwiso yanu rono ndongo zinji ka ukarja paroziona rono noti za tolwa ngasima jana manane hunu rizingamanyi haso tsipia hanu habiri ranzar seza tuso tsipia sharono noti juzi yafanya derogation timkomori mwana mshembushi ulona mwana hari halolo ani mkomori afanywa derogation special ya ukaye ngujujwa udunge meli ya sezahe munyono nyonsi awasi sikartujua icho kirike ze listizo ngazijokaenda za shanjiwa zitoabushi sikartujua mana dalili ya mvua de maingu almuhimu wakati lonu izocho shida rambe dokaya za listizo rizifanya listi yo mana nzima rifanya keti definitif mana hindini monsieur l'ambassadeur haonisa ukaya ngupriorize plutôt wandu duhazi au baishwa wa ma vulnerable hana wandu kao wana watiti donc ngartona na usiku wa maudu ili rikubaliane harmazendo hizo kan dobi unjio dobi uro edobi alavimu ya priorizewa hana mwananya mana ngabo mrumduhazi ukaichokiri astahamili uliho desu haya lonio hana mrumzade ikao ngena mwana ikao ge premature e baridi ketu tongesa shida ya enshi ngujo hufa hau ngabo mwana ikao hau ngabo mrikao ngena wade ulo mziro kaya kana kaushinda astahamili nsihungabi donc hadisi yonge jo hisa maudu sha izo ramba udokaya sisi ngasimatso harmazendo hizo ili rikesuru kai izo jokubaliana ukawandu wanu wanjia wanu
ikewa do njia shakarti yabo ukari reimpose ukayo farudhi wandu kadha do njini manabo ritsanganya ngabo ambasadi ngabo sisi awefu wandu wakubaliane hata wawashilimba bantu bati shaizo rakaanza hindi lokaya haini list job card ilo definitive ngelazimu ikashetewa ni ambasadi isinyewa ni ambasadi rikenio rijojwa umonisa ni nyonzi pia basi ngamwona wezijiriu kartsujua karna urengeva mana ya he listi ukaya mdobi hazimwa watu wadobi na kaushindari rizinjie mana kartsujua isa Komori ngejukaenda na mnaje haini wakati ambasadori nguparo mimi colonel Tijidovi mimi de conseil spécial wa Tijidovi mimi tikaanza ibanu kwezi watukufu nyinde mlonezi nde mwajoshida mbehezi amvyo ndarwandu wao pia wanjie gibanu ngamanza wala wade watolo wa hanyundo wanjie eyo ti aibu abonge narongoza wa serikali ya Komori harumwaze ndongo hizo ikakweli ngwanzo wandu hawa lohunwasihe no behezi amvyo shawati jwa renge nzima bakena ukiri amvyo nzima injie wandu hata 800 personnes. Donc il y a des hadiths ya mwando ya husu zihazika odora dena nizo kucha. Donc ngabondrongo ikaula vimu leo. Lukabanu reke daula banu kweli kwambo kweli reka banu kwambo ndrabo ikao si wasaizo ndizori aminiu kaya kwa twambaze kweli. Shanga bo problemu ikao irendeha nziro hana ye mapesa ya urengazi avyo. De problemu ya test. Problema ya test irendeha central irendeha ma de passport. Maana Komori watoa noti ya ukaya haini mtu wanzo wasihe Komori ngelazimu yafanye test ijowoni sakange negatifu nge anjie haruma mvio yasi. Zenongo hizo kama nunguzishio mduziona hamazo nyangu. Shaya eta malgashi wabakaya kwa nauto ufainia wandu ikao kwa tina symptom okwa chambaka kwa nafanya mjeni chakwana ufainia mru ikao ngu tuenda ambe kama mwanzo nifanye test ba mwanzo nenzango hatu kwa na ufainia warenzi wandu ikao ngwa haruma ngwa presente u symptom ngwa presente u danger donc kwa tina test zinji za ushida wafanye heni mru choka ngu choka hanza donc wachikonsantre haruma hizo wataha Komori ukawajisharge wandu wasihe wawewe de wafanye ze test sur place hau wawatia quarantaine heni namna ituka uyonti parce que wongo wote porte nyinyi ngamjua situation ile kushini banu habaha jana usiku c'est plus de 200 personnes 216 voilà plus de 200 awoyo exactement ouais chaud 216 wa on est positif il ne reste que Tana donc wandu wabahangu amboka ya wandu wabahandu wadeuzi yao shanga muonawe hawailo kushini wakati mrujua hafikiri hayelewa hadisi hamandizo sha yabo ikakarja wabushi wahara urifanya ze test wakomori wabartisi he rareja fanya ze test yabo bashwa rili ngasina tijidwe mapesa ya ndovi ho maboshoni ingar sauza ututi ngarchoka ubirada hu yebo sisi kama timrujua ufanya test ya njeba hanu karsina mru wa uchinda njeba hanu yafanya test ya do rifanyia shampaka daula bushini walikubalia rifanya. Donc ngarielewa ukaya hadisi hamandiyo hizo hadisi kaya hadisi piège rikubali msihe chana mfanye test tujojoa uparufanye ngasina test kamna ujua ujamzifanye hu kamna ujua huja mjamzifanye hu na mzifanye hiyo wala wenye nsi wambaka karna hujua mwambaka nyina test wambaka problemu ngwanza ukaya kamru hasi Komori hende hafanyo test ya hundi ha positifu wachukua kana problemu ya hova hanwa uhansimu d'accord ngena mrengeze test hizo babwe fasiri yao nganyinizo mribeshe hunu rijezifanywa hunu risezatu ngema manzo rifanye ekamkaradhi ni wa Komori nyonsi pia ngamwelewa ukaya dinubelodi daula kwa tutsaha watoe mapesa wafanye zendongo ngwanzo namna ya uhundra wananzia wabire ilike hamabala zilalizazia ikakweli ngwanzo rohe banu ngabajao wanavyo watiti banu heni usiku ikawa toka kwa ngono hamayo ali ikawa rengea mvyo nzima ya mnavyo mtiti wa balaze test wa jarifanyia rjo sazatu ngabo mvyo za kaujarenga wandu hafa hunu
Watsoambia kana mtini wana ndini wanu ba. Kwa kweli. Ngabo meli heni usiku zijomjangaya zesiha. Kwa jihuiti yabo ya haja. Haini mrulo na akili ngwelewa ukedaula kwa tuta. Hata jehode daba ambassadori hafanya haini za ka possible waiju. Shanyinga mjoka hani ndongozi hana daraja. Ambassadori ngujwanziha mjotahara ndevu jelika hatahara ndevu juzi ikubaliwa iridi ijai ipulwa iridi ya otima stay shayengu tukafanya ya daraja yahe ngiyo na limiti la sina ministre des affaires étrangères la duma pare mwananya ya moniso muhima ikaudo ulio kartujwangu mro kartujwa muhimu ataba karche chombano la sina president e kazi toho ministre des affaires étrangères e kakwelinge na hamuneza ndongozo ya upare mwananya ukaya imajia hundre komio na hundre nziaribi karsujwa wangu mro karsujwa hafili hana zinroaji karsujwa almuhimu doka hata atarje hundre daba ha kartina solution ya husu ze testige yabo ngasibo haribanu ni mru kujamba kaya rudungeza mviorisi arifanyija zozo ntipia kasujwa si hundrane bahantu bazima de test sha rifushiwa ya mkinishiha kaya Institut Pasteur ritahara ndevu sinao riwaone shakarcha kubaliwa ritahara ndevu sinao riwaone maana mkinishiha kaya Institut Pasteur haba hawatolwa ze dhamana za husue ze test za heko na humkinishiha kahaba hangwa jiprepareu ni mrikao ngwanzu ya ujojua ide afanye ya live iyo ke tutaha symptom munga one mapesa mwanzo ujue kanga umwade ukutimwade odi wafanye ulive donc ze pistizo ngarjohuzi dunga maudu au shidarizi jue kwa ukweli wa hazo banu wabushawa hanga mwishia ukabanga fanya 1000 test par jour atangwa mirani hunu rilio hunu she hadisi ngiyo yabo kakarna ujwa ukaza dati ya mvio uroha rendera fanya ze test ze resultats ke kazi roha ya mvio irohe irirensi getsaho bahun hema hadisi ya synchronisation kanga fanya test leo irohe maudu nipasho ushao ana hini mtu fanya test kajapashia abo ya mapesa ya trao donc ohanura honra yabo ze test zirende haukaya hadisi lon zero sisi rifanya jitihadi ranzi habarua riveshea madame charge de covid kanga mumjwa henyu usiku uhea hambaze habari za huso andrua walone covid ranzisha ministre des affaires étrangères ranzisha ministre de la santé ranzisha ministre de l'intérieur karjahundra jawabu ministère des affaires étrangères de jibu jawabu lambidi ya bakaya ngujorengaze doléance zinu ya zibiti en conseil de ministre ataje honre haba hakarcha par sa rapport ya he conseil de ministre ka hazamba ukachazamba donc hizo dezembio ikao dorahenda ataje honre daba mtumnake mna alambu kubano ndokayanga bo nusu ya hatu wali parsa onziani au parsa wanama mbokaya eba ne mapesa jibrilu ya veha bano yanumu ya tanda huranzi mimi le jawabu la hangu nza jibrilu hamba abeshando mana sisi tuanza rijue mru ya beshe mapesa yao donc ataje ndo daba kartumjua kasujua kweli mapesa yao yaja kasujua kajaja almuhimu kaanza ritoe polemiki ya ukaya jibrilu kabati mru ambaka mshinda saidie armwe commission inu kabati mru ya mpara amwambia kaya basi na muhimu kaka yeye wae hasijua msujua namnaje hapiblia mwe page yahe ambaka yonru wazingamanya hamba ngo Madagascar wanungoda hu keshefundu abo wanru wabeshi ya numero za hema dhamana abo wanru wanzishia atakajaji sisi atabaha karjamwishia kartujwa balaye Olanda ede ibe hai messagila kartujwa ola mrumraji akauteza shere kartujwa almuhimu yani ujojua kaya have hema pesa na rijuze yatijoliwa namna ni ndwaji hajibujuza maka no shinda mashio hadi hajibu bayo kana kaushinda banga si wenji hajibujuza baadhi yabo obanura wasuliva ulihonga mumwishia uzenongora zamba banzotsi pia
mshindi mrambushi wa nyonsi pia ukarja wasuli bahano karja wasuli bahano mana baisho ya mvyo ija kweli kartu amini sheka itoka ija wa wandu jana na mengomini singa si wandu machana manane kartuka ufaina kartuka unji yabo sotsipi farugiri tie wa ikanga mina mzaza hangu hum rihundu namna ya ukaya hatende yabo ribunguza karna uharaya kiamvyo ija ukaya wazaza hatu wazee wa hatu ikao ngarona uzetabu e baridi sisi ngaresiste umbabi sha wandu ikao do afao wenji ngarijua ukaya ngwafao he baridi wao wandu wafanya treatment wabona wakana wakatan le tranquille bala hem sha e baridi bo ya haja watwandisa mabwade wachandini wandisokufa imatoktori ngwazambao shatsi ukaya sisi deri tungao kwamba ukabani yunde hadisi ya huswe baridi ndi haji doku abantu basulia bodoka ya kartuzia edaula wakifanya hizo ikao dozilozi twani hao cha hizo rambushio sonti pia doka e problemu ya test tinde hadisi lon 01 hayochi mana ijoka ulazimu ike komori wajideklare hama conseil de ministre hao interministeriel hao bahanu itoka uyoti officiel chakwa tusubuti wazama itujo maudu atujo jambo ka bala mwamba jao le 12 ulifanya conférence de presse ruambia no tujitamka hizo joshinda ikawarambia hizo joshinda sisi watu tunajua hizo joshinda ranzen sio hata leo amba ka bonde mfomo ntijao ikaleve mfomo ntio keja parohucha hata leo donc abo sisi heni heliwo wariona ukamboseze ankili kaziti ambosesi boserija hunu ngasi kartsujuezi jiriu kartswele walangage ambose hoja hunu rutso badili hazankili changar fikru kanga sinaze zankili za hatu ngizo zeloni ngarielewao hadisi ya mrutu tsahandongo na baba habaishwa zitest zija zihundisha solution ezo ni saka wachiko jamvi wabilihindi ha evanwe ya mwando yo ivumu wabako sisirka air Madagascar juzi ya wamjo iho Riusisa ka yamvyo komori wambaka ya isaili viwange chao hunu iyo nge chao ndi amba asikarja jua mvyo ya libwa mapesa hunu wewe jukirika hata hizo ya mwacha wala makoloneli wa parao pahiza ndo maupepo donc yabo haini mwanadamu ya wasuli daraja chio ya ujusa masuala menji abonge sisi ngaramba hizo sisi rafikiri shakar tujua wanu yankilia nyiswa hizani hizo ndebe satonga rajara parana banu dukaya mkinishi hari unde fikira za nyumini batima nanyi yoka zendo mwazifanya hizo zote ndehelio hata hawa ndehelio sha enzi ya mwaifikiri tsindio sha zendo modizo sha nambire enzi ya yino bon hamwando rikubaliana ki commission ya ukarteri proposeni van ya ukaya rijirenge en charge karjua ke mhimangio mitiro karjua ukaya haini mrulo hundu kabwa kaloteli waroha walodauna nazioni fukozima ndo WhatsApp kabwa kana nyumba za hao wakawa wajiri waziransi ngo misirini mana umziri alhamdulillah mrukatuliva awesa hiyo habagishwa ni mnamba ndwa hula ngabo wandu ikao wananyasi wabushi ngabo ya parso station wanu ya lala yakacha kachujwa tangono da hu bosenda hundo msiri ubalo halala ne baridi inu muiona ukaheni mndu hava ya majidini hatano tujuruke tuchinda yazia ye mwananyasi mbushi huo haide hakawambia ambassadorize hali za hewe bwana huo ya mparisa station ya lala izwalo komori le jawabu tishia ambassadori munambo hadisi mwabokaya kwa paro telefoni mazama na nusu kaya banwe situation ngio nziro banunga bwandu kaongo hata kwa tunda banu walala imena tunda wature jarma zelo teli wakahini yewe waru hazabari ibanu le suala ibanu wakauru hawlo teli wakazabari
Banambo se wano serikali wa wajiri hoteli hunu za bure. Alafu kartukiri renda hizo, kartungo jisama giri renda la bonzer joka hufa. Donc yabunga mwana ombabi ya kiasi ya hadisinu hele daula wa irenka. Na mrejei mo hoteli malale msijoja mfunziani. Yema pesa daula wa mbeshani mwende mwajiri hoteli za bari mtu wenda mwajiri cha mrenga homo ifanya nongozi ndwachi. Lodele jawab la he daula. Abonge vanhu wasuli vanhu havufubi mananga bo vanhu wajohanza watekeleze fikira zinji dokayari wasuli har madaraja nzima daraja wasuli dokai lazimu handani rijirenge en charge zamvyoza hatu yo de ndrongo ya mwandu ngasina mvyo nsanu ulihode zisabu ikaunga sinizo sirlotana sirlo mashenga walo mashenga ikareno tsahari tsanganye na sirlo mashenga geladi murkani amvyo sita shawandu walo mashenga winji wa hao ngari privilegieu rinjie harmandongo za meli manongo karibu ujoka kana utopa shemeli bien sûr ngarjo programme hamwe avyo renga contact sina meli ikaode akanza hiva hizeo la mzade mbushi ya Jozilwa sayenzayo shaye mahadisi realist bangondo yache kaze nongori kubaliana yengu joreje katsina tabu wandu ikao ze nafasi za avion walo mjangaya walo tana ikao ze nafasi za avion kwa tuziona bismillah jonjar mwemeli ili wanadamonti pia haini mndu yake nashu ngarjua kazi nongoizo kastinyangu maana ndungu joka utsahwa yatoe mapesa ikao lomba kagegeti kala mapesa ntusukati hulumba hindu tigirazo tazujeni na lego station shangarjua kahaini mrulo hunu naanze yatsanze ngurumo mapesa gena nyumba ilo farubiliwa gena mba hindu ya lazimu iliwa ngene mabade ya jivuti sawa yabo kandu baki mwisi harumazi 20 haushashi abaki wabili harumazi 20 zindwachi abaki wararu kartujwe kamutoka ukanamu kaili olamha uambie hoda honi ukaya na nihuzize ola mnaipande ola eraha yatswa hiya huziwa univuke nibeshe mbahindu chokabo wachoka ngwaona mbabya baki mananga bosira sarahu zapi ribeshewa rijeri hunde namna yose zatu rijoka rifu hazima une fois pour toutes rangamiza mahindu kadha shadreje muhatu rangaria zifa yo defikira ya mwandu ikaudo rafikiri jeri mhelesheni yo yoti madharau sha serikali ya hatu riwanika wakati wala vimupia riwanika wakati wala vimupia sha atina haja na vosikarna utoranzi watu sisi deruko zao sisi ndio la logo station bonzere mani bari ya bili Larjoju sahenge bora tuwe mapesa rakubara ragaza mvio na balate serikali wambango na mvio nzima hata bahake tushida ya rohasi babu de test egarjo kufanya hata virohe yodile fuvu la bili ralifikiri ikaungiona aksi mbili aksi ya mwando dokaya deheliyo ya ukaya ngasina rendezvous ya lazimu rona na pasteur ruone namna wachoshinda warilibise mapesa ngartsanganya wa billet ne test ha inimru yatowe yeshunga shahe ya libe liseza ikawa rikubalia romba Mungu warikubalie ulihondizo raishia maana jana kwa chaka ukubali maana wakasutu tuteli ya daula ya Bushini mpaka wahonde autorisation ya daula ya Bushini ichomkinishi haizo kartuju heli joka huja sharfikiri mada ya bili ikaweka hiyo irate yabo kamjorinka fikira zindwaji manabo zenobozi ziritso dokaya rifikiri rone raisi wa daula Bushini sari mwanzishia sanga sinaze papie bana ya uonisa ukawa sawa kubalia ukaya ikaulazimu rimone kartuju usiku jua ukawa mdulo na mihima mingi kartuju usiku
Tomangu mwana hula asutwa mani garlinda kalifikiri ukaya kabatiba hanu hotuma yabo bahwenda bakunje shawiri barikunje shawiri yahusu zenowe kaudo lonizo uomba zedua inde maana kage lazima zifatiha zikezinji zedua zikezinji ya ukaya zenowe hizo zikubali hanihe mana nizo jokubali haniha ngarina kasina tomangi njia ukawa ekangu rifanyo bure jeheli wandu wafanyo bure ekangu autorize wandu hama pour réquisitionner parce que ri hau laboratoire ndwachi ya ukana mfanyo wandu wao hau ye kabati nongo zihumshinda ekangu wandu yo depo ya mwiso rafikiri ukaya yotoka huu solution ya mwiso raifikiri haupalie zenongo ikawa dora kamilana zoba mkinishi haukaya ngasi ngabo za radio aza si wanadamu anza sana ndiso longo abantu njasa tsile meo ninyiwanyi mlemeo abo abonge kati we wati iwazamba ndongo wana mangwa abantu inde mana razingiza abantu kaya kujo ngomdongo ya injezi sha izora kahanzani shelezize na ntana hina diwaza ndokaya bangabo wantu ambao kaya namwambie Komori wabweze frontier hata ijokirika hiyo ndio Komori walo ndio hatsongo wala labanu rinji harmwa hizi sino hata jibweze frontier rabeka haya aba harizibu henge wanaweza iza mziani haba hamchuja hivi ndabu amwambioni bwa Komori ndabu baisha ze frontier zibulu akarna usaza armwe rendezvous raifanya sina Ermad kaona na directrice wa Ermad Katsu affirme wakatenga uzima ya ukaze frontiere zebula mujoju sanfio usa Komori mana hindi inu société commerciale vanwe kamba ka frontiere ibula abongela vimu ya joba la wandu bushini ende Komori abale wandu Komori areje bushini abo hazibu ngamona we hawanziro ilo bushini wa bushini kwa tayari kama tuko ubwaze frontiere mauni Komori mambo ya Faransa ubwa tubu ambo wala Faransa ubwa jana chokiriwa mbeka abwala aba hanyi mlo bushini tasi saribu wa leo cha Ermati kana uju haya se Komori nguso Komori yakeka bala mruja hunu jamba ngwa Komori walo yiwanzo waje hunu ngengwa jao hunu je naye umwa hunu haba utibale mruja hunu yabunga mona okaya kartina bobira katsinde affrètement ya rengwa en charge ne daula au affrètement rengwa en charge ni sisi wasi takoti kaza yabo mnikwe mwanama yafanye detail ya husu zenoweka ndo hadisi tasina Ermad. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam. Na ndio so shukuri ya mjuhanyu banu. Tuwaye kashin. Non sina tuwaye. Donc wakaya mjibu amasi kamemo mparo kaudo ramparani. Sha sina ukamle mjandi sasa hadisi amani namna zikwangu aliamani yazwani sabo. Reseyeri tsa shawiri la hatu sonsi pia ruwaza hatu wanasho hatu nazingamanya ruhunu. Rende za huenda izofanya aranza zifanyiwa ambassadeur sisi nabafanya za henga si matemwe jusqu'à preuve de contraire ya ukaizahi afanya taki ambassadeur once ya ilikao rijoka katsumili kimbanyi rijoka yonzi pia na ndio kanzishe mhuwa he daula yanzishe ministre za affaires étrangères wa hatu yanzishie daula bushini ya tsahe hotsa hata iliri hunde taratibu shamiezi mgwaye donc pour nous ya daula ya Komori ba mwezi wa hafili ha le 6 juillet na hangala 2021 namna ushinda ibiri hawaya amani katika umane kama benza watu jirenge ya decision kana si commission na reparando jero wambie hizo sisi rifikiriwa kaiso ke fikira yombi ngamjwe eleha za sisi wahano shuka baja fikira bi shafikira jokirka c'est pas le mot karitekeleze rinjari tekeleza banyo bayombi finalement range decision ritsa Kenya Airways mahadisi ilirijwe namna ya ushinda ya bale wandu sa Komori ani hanzia za hatu sisi au mrwa jili bie warambia ukana namrila dimu 1000 euro kuri na quelques poussières de robo du afu so shemeza kodo ko riju harita waramana sa shirika jirwa jini rejei Ermadi na balar parondai we namna wari renga kabja kanyangu
riviro ambassadeur bien sûr imwe les ambassadeurs kaizwa rifikira ba hainu riparwa kumuri rwambie na rijili bie kingejokiri rijonza rutsa rendez-vous Hermadi bambo seke huparai hongejoka na alwir para poro ya hatu mina mjaza khairi hato para yabo shakaja doli na wakati para directrice wa Hermadi haramba noaje na vendredi 15h vendredi ajuzi riviri rende alhamdulillah kajarenga nai parce que haunjila ma dhamana presque parce que waka conseiller yabo waka directeur commercial waka directeur wa agence wiyo kansi yabo hadisi ndogo keja kanyangu au ka 80% wanadamu wajabu shini banu wadungule shirika la Hermadi ranzari jueze bieza hwandu wao Victoria hwandu wakatiba taratibu ambaka bati taratibu icho kama charenge msumari wa bantare mambankwa haramu ramba enge rije samba taratibu erifanye waifanyao haunsinyirwa jina itondo sokaundu wadu yanvio ibe hewan karibu shamarhaba engarfanyao calcule zire mwa hula wala mchungwa hata derisa ukana angalia dimu waju c'est bon ingi jo bala 140 yo na place nyisha kanongeza au-delà 140 personnes ari moi évolue il y a respecte ces mesures de barrières anti wazini c'est quoi peu donc on ba yo kabasta bo ko ndo wabu 140 yo walibi valeri ba amjamba namna sira calculer mzima 275 euros 275 euros par tête. Bon, yo arambia valeur jumla yanvyo kariwa jiri 200 ziwishiri na mfukari na majani matano za shikomori hainam donc yonda sisi ndera jana fanye calculi c'est le montant warinika warambia ya ukana horenga voli nzima warinika milioni ntujwa bala silanga zari ariza hao watino warambia dolari ramba na rijana riari ile kuru endo changer tujar singamanyi riwa suili daraja hata ila dimu haina hitwa shamru shitoe 5 millions bwese bala 500 aria ainde francs 5 millions 200 francs malagasi jasi komora donc rijardo reconverse mapesa ya hono nga uziushiri na mfukare na majana matsano za shikomori za timu donc hizo ndizo Hermadi warambia baada hapo kwezi rionisa mahadisi anu ya kuswe texte kuswe mwaliamani ukana hiyo ndefre ilizingamanya nyauti na ule waneda ule hatu au kawa tuwa noti c'était le 3 juin 2020 ministre wala wa transport na interdise ukamrose komori batina ukafanya teste ani abale papier mwetre ukan ateste wange negatif ari expose Hermadi warifanya msada ikanga taratibu amba banu inusa wana visa Hermadi sio tukula taisha mru visa yo haki ya hao shawa sisiri singara sele toujours parce que quand même ngo hao singa subjenini singi kila mno hao warambia mbwesemba msadari jofanya arifanye lettre d'accompagnement et kama falani insist pasteur wankubaliani hao nsujwa nda ubi quelque soit institut yakubali wafanye test yike ye programmation ya hatu yese vole nambe jokumbaliani zero he kambilie kanzima sans dépend na nombre jokaya donc rambe kwa ndo wao ila dhimwa pashe usiku fulani na mfanye vanu usiku huo ze resultats za ndo zero ani liri prioriser wa hena ndoro joji huno arfanye ze test hizo yone mbano ngo Hermadi rakubaliana wamba ngojo shinda warisaidie upande huo rijabanu leo ngarjo kanga botaabu nimemsama mimi ngamina wandu wane wa kamili donc mitile to kwalibia bien sûr batami la dimu libo watu shayo ketinya ngondo wa mapesa ya honda shaminga ngono kayo bora koshinda madila siku yangu hambe shahuziwa shihuziwa arende zatu rende rafanya mbama ni vreri live kengardo shinda au kengar farudhi wao mgojele farudhi wa masiwani bamwe sardo honda ndo wariswalia wari sitiri hiyo ndio sisi rafikiri sisi zifikira za hatu karjamba zonjema donc zofikira sawa na fikira rijojibo haina mzima dasi ajokange na fikira ya ungi ranzo upande wa hizo test ranzo upande wa Hermadi wo ya jeri sanganya magora parce que zuko ngwaza bandro ya daula na mweneno ti yala wa harima ila gazeti waziri Hermadi msaidie namna yaones karijaziam ya tsekomori shambru na sojo kange lazima afanye test na mkera dhiba so tipi arisomo so tipi ngasi na akili kaja korongola chochoroni arongo harima gazeti ya daula ila mwa mtafsiri au kana daula kanofanya rongo uswesu alaini na banu yoti aibu ke daula bansushinda yoti aibu yonde kibinadamu sima islamu siseshe kezo makafiri
donc yone banu si fikira haja ukana ritijeri kan rabu banu ursodo ji hamzi hata ndojo ji hon rahaji honi nyu akaba haula hafuri hurba hatirimzi ujahu futifu e ujozi wa mushon izo nyunyi donc kamle gamjupara haina mzima ikawa ngena fikira ajetekeleze banu na sasa sama za hatu ranzima katika la tumparani baka bajaka so habari mara tumparani. Wassalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya woha handani do shukuria haku ya komisio yinu ikao riwanike jukumu ya hudunga za ndogo zinu tazi waswili kahakika ze jitihadi mazifanya jitihadi kao ilazimu rimdemeni koti hakamfanye za lazimu bekale orendo hanza rinide daula ya hatu irifikirie bahi batsuno kanga sinafikira zile jina mababa ndazinu besika tula lava abonge memba bingi utsanga doke fikira ya jaba miya mwiso yinu mkerazi watola list haina mrulo tayara he fikira yinu ya jia janzi ndio kanga sina wangabe katuo irule nzia rwaswiki baizo ngabo hoho daze fami za hatu dirira kesi unaona wana yoka irira hano baki harmwe yensi yinu rudoli na wandu ikao kwa na urifikiria. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam. Marhaba ya Boshelwa mwana nyasi kao waimibanu wahimi haurongolea rijiliwa enamna warongolea nasirosha marhaba haku wana muranasho hangu rongo nzima sikahanza ridi waze daula ya Komori we serikali ya Komori na ridi waze katu likubaliane kwa wananyasi waloba nde serikali ya hatu wadungeze habari zinu hata rasuli hedi mahala ranzorede jukumu rangu daba sai kama doa fanye mahadisi naona pastori ikubaliwa ili sisi amadehele mananyasi aliamani arongo abantu hinilo namba arudhu yende ya iuze vanusonsi pia kabatsilo namba vanusu amerika leo ngamina bendo ahula izahatu usiku kao Mwenyezi Mungu harumbara lawe munuri lawe asibabu ndasiwasi ne serikali raimisa bana wakende serikali hatu shakartina serikali ya mbao ya Rais Azali. Mwenyezi Mungu ngujo mtamani haraka insha Allah. Waalaikum salam wa rahmatullahi. Nifikirai wasulimanu na komisio ngarishukuru Mwenyezi Mungu amadeni mzote ya Rongwabanu. Nishukuria rihimidi. Sha ninga mina toramo kiasi kwa mtabiwe serikali ya hatu. He daraja rasarahun rayini yokangabili jamra jilibia pia sasa. Kama dena mnamjuao soti pia amadeli aliyamani azeleza banu kaboya hunri hayala la har mustashi. Ingam amini kaya la har mustashi unjo shida jilibia pia zishirna zitat nizamfukar na majana matano. Wo hawa tu shida wa mwere nyumba ade kuyo amani. Abange si Johanza commission hedi kwezi listi ya hamno toshinda shaye mbana retirensi akanga watu ushinda ngabatu tushinda mwabene kweli ngabatu tushinda mananga bwalo wararu atawane bono abange tumenye fikira ja si Johanza tena rifikiria tena watu toshinda eba mngarifanyao swalangula la mwana ila bili ebanu heli ermadi warizingara giri yokanga nzozi shiruna mfukara na majana matano ebanze pia za tuzara turwa juru raburse akayo turwa ya hatu abangea watu kuhanza jeneza mema swala yanu ni wanadamu mlobanu pia mara mala kwati mtena
hatu yatojo shida tozi shida zitano yenda munge mrindi yafi bushini hizo serikali wanzao wasalimu zikazake pia samani kwa zamjibu wana mshwangu le swala irmatibahi ndio nangashe ushefikirahe yo yahe na mujoeleze yahe haki yahe ulawane swala eleza bana zibezanyi batika tsibirisha nje eleze namna rakara kwa irmati swala ya ukanari wambia ubano mwisho heze pia hizo bomba kasno kiriza rumishi hapa haino timpaka zihazizandisi warambie bia hiyo ngejo uyeshi hata mwahana hina mwanadamu ende hulake mwanzo wa jehunu donc unjojwa wirumia shasikar jenda abori menedeba de abori zaheshawi izabaki abo hizo plabe za haina mru ude hakahe karijua za njia za sharia karejo masiwani ondo mautajo hatu sisi donc watu sisi karejo menedeba rama ina rikubaliane yorizie redele mahadisi ya jorifai mahadisi rayaona au landa yao yekanga mufikira mnacholo tengela banu shaila mwanamsho watu amatina unjo upande ule wasalamu alaykum mimi ngambuleshwa na kaya wananyasi walo Dar es Salaam wendo una ambasadia wa Komoro lo Dar es Salaam alafu ambasadia ndio hono wenye amvio wakubaliana wananyasi walo Dar es Salaam ngasao za mahudu haina mraka ukazaria 20 ngobora waseza majano le biye wati sha narsilo lezi lauka mrucho za mana hafu bala sha narilo le banu lo bani wono rasilo ma no wananyasi no wana hati assalamu alaykum Minya robo, tinju ni dong kah? Arali tinju di bagian mana? Nandrongo, jandrongo. Garde calme. Kabatiza uma. Cheka shubushu suki. Kamandon rambu. Aha, shaka tu rambu shaka serma kata ganje. Ya boyo jia. Amazori benue unafiki ulio haruma wasi hawasi. Watendezo wangu wafanya uhasi na mgabo wangu bandu ya hatu walotuma ufanya nyifitina envers ambassade ya hatu ni ambassade ya hatu ngekopere unasi tranquillement surtout l'ambassadeur abenge kandari mjibujize nikana ngabo mzima dasi hawandu dasi wadungo ube ha fausse information za hurikase au niveau ya ambassade urikaza ndago abwezi ngozi kandari zitu wanwa wazijwe ezabili efikira jatekelezo banu wananyama nasibanu nguzo ya avyo hiyo aniyo yorikaho ifikiri haboze ndo worarangwa ukaya sinerikoza jehonre dabaha raha kwa sahi jale swalali abenge lewe karamba ukana haini mu ujono mustahidi ya ushida ya dunge evoli hiyo ujo janziha ya idunge kama mimi nita ushida libre tamuga mtubaki harme maondo yao wenge karna ujo usagiri riminyile ojo ushinda ndio fikira na Parisa karna ujo usagiri riminyile ojo ushinda kale lo soti pianga ushinda nuru la nuru garanzori fuke ezararu akanzaru ni sane bana usise pie ana tishia afikiri kama ni mwana kama kaidi wa hangaji usise pie za returusa hapa ni mwana kama kaidi nitikabo hamwe ujilio na sine direction ya Hermati lui poser question ambassadeur vai au téléphone avec la directrice moi haraya parce que c'est pour commercial zizilo harumu volia na ndio siku hawaru hapo kena kiri wafanye exception ya hatu sisi dawa ewaunda wa abenga nzuri ile wani babi kana swala hiyo mbuza mwana hafu ekalewo mimi personnellement sina usami de retournya hangu kama Mwenyezi Mungu anwashulisha njati kwa kushokushi nereje Komori na mjidai ngeze kweli mwingine mwenyo na duka hangu wenu kuhusu swala hiyo wasalamu alaykum Kamzia te pas en liste hai Kamzia nuko za liste baha
Assalamu alaikum. Sha Kwamba kazisa bajafikira banu ikao karjaka ujwa kaya watu irengano hehelinu bajailia uwinji wa hatu likubali fikira riwono masulaha rijohanza ritambezinji hatarjari minyisi la rahabu abonga tutsasa maha wandu wakanza wambembano ngobanu karja wadharau chaptona rikuletulele bunjilio riombe dua rituefatiha banu riombe dua Yesu Mungu ajailie zenongo zinu ya rinke ya hazo riwasudinisu bali yabo rehareja tuefatiha hiyo amadele suala la jabanu ngabo wajoshinda ngabo watujoshinda garipara na singarto ureme miwango ekaudu ya lazimu haina mkomori ulo harumwe dunia ekange Ulaya ekange Marekani ekange abaha teknoloji zenongo hizo distansio ketina maana haini mtu kanza saidia zenongo zini mtu uzisaidia hena mnaikao vya juhumbiwa